ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ሸቱም ትኩ ነኝ የ12ኛ ክፍል የሂሳብ መምህር ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። Okay, today we are going to start unit 4 which is introduction to linear programming. Okay, inequalities in linear programming. Okay, ከዛ በፊት ግን እንደተለመደ ዌብሳይታችን lucybridgeacademy.com እየገባችሁ የተለያዩ አይነት ጥያቄዎችን ታገኛላችሁ። እንዲሁም ደግሞ አጫጭር ኖቶችን እንዲሁም ከ5 ቋንቋዎች በላይ መረዳት የሚያስችላችሁ የራሳችሁ የሆነ personalized AI assistance platform አለ። ስለዚህ አሁኑኑ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ጆይን ማድረጋችሁን አትርሱ። Okay, inequality in linear programming introduction part 2 ነው የምናየው ዛሬ። Okay, inequality is a statement that indicates that two algebraic expressions are not equal. Equality ላይ በequal sign connect እና ሁለት two algebraic expressions are connected by equal sign, we call it equation ነበር። አሁን ደግሞ unequal የሆኑ አልጀብሪኮችን ኮኔክት የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ሌዛ ሊሆን ይችላል፣ ግሬተር ዛን፣ ሌዛ ኖር ኢኳል ቱ ግሬተር ዛን or equal to የመሳሰሉትን በመጠቀም in this unit we shall see the solution and other graphs of the following types of inequalities እናያለን ማለት ነው። linear inequalities in one variable, linear inequalities in two variable, system of linear inequalities in two variable እናያለን ማለት ነው። Okay, solving a linear inequality in one variable. A linear inequality in one variable is any relationship. Look, linear inequality, you know, the form linear, okay? Ax plus b. Ax plus b is a linear expression. Yes, it is a linear expression when this is connected by greater than 0. Yes, less than 0, greater than or equal to 0, less than or equal to 0 በሚሆንበት ጊዜ linear inequality እንለዋለን። So look, ax plus b less than 0, ax plus b less than or equal to 0, ax plus b greater than 0, ax plus b greater than or equal to 0. These are linear inequalities with one variable የምንለው ነው ማለት ነው። The solution set to a linear inequality contains an infinite number of elements. Yes. Okay, infinite number of elements and can be expressed in a set builder notation or in interval notation or ግራፎችን ወይም set builder ሜተድን ወይም ደግሞ interval notation በመጠቀም እናስቀምጥ እንችላለን ሶሉሽን ማለት ነው። እሱን ኤግዛምፕል ስናይ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። A linear inequality in one variable is solved by collecting the variable on the left side and the constant on the right side. Okay, or ሁሉንም on the left side አመተን በራይት ሳይድ ያለው ዜሮ ማድረግ እንችላለን፣ ወይም ቫሪያብሎቹን በግራ በኩል አመተን ኮንስታንቱን በቀኝ በኩል ማስቀመጥ እንችላለን። Then the inequality divided by the coefficient of a variable. በኮኤፊሽንቱ እናካፍላለን። In this case, look, if both sides of an equality are multiplied or divided by a negative number, then the direction of the inequality sign must be reversed. Yes? እዚህ ላይ ጥንቃቄ የምናደርገው ምንድነው? ኢኒኳል ቫሪያብሉ በኔጌቲቭ ከተባዛ ወይም በኔጌቲቭ ከተካፈለ ወይም ደግሞ ኢኒኳሊቲውን ኮኤፊሽንቱን በኔጌቲቭ ቁጥር ካካፈል ነው ወይም በኔጌቲቭ ቁጥር ካባዛ ነው ኢኒኳሊቲ አቅጣጫውን ይቀይራል። ግሬተር ዛን የነበረው ሌዛን ይሆናል፣ ሌዛን የነበረው ግሬተር ዛን ይሆናል ነው የሚለው። solve the inequality and express the solution in graph. Okay, look, እስኪ solve እናርገው። ይሄ የመጀመሪያው x minus 4. Okay, x minus 4 እዚህ ጋር x minus 4 x minus 4 over 2 minus 3x plus 4 over 10 minus plus ይሆናል ወይም ደግሞ yes plus 3x over 5 greater than or equal to 0 ብለን በመጀመሪያው ስቴፕ በዚህ መንገድ ማስቀመጥ። አሁን እነኝን እንደምራቸዋለን። የጋራቸው 10 ነው። Okay, LCM is 10. Now 10 for 2, 5 times x minus 4. Okay, again minus 3x plus 4 plus 10 for 5 2 times 6x. እሺ ተማሪዎች የዚህን ክፍል ሙሉ ክፍል ማግኘት ከፈለጋችሁ ዌብሳይታችን ላይ ወይም ደግሞ የሞባይል አፕሊኬሽናችሁ ላይ ታገኙታላችሁ።